أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة فساء السبيل. صدق الله العظيم. Wanyangu maislamu wamayangu na mababangu na bole wangu tumuhizini mabia yangu na watitu wangu tumrongoza ni salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maksoda ya konferensi ya leo su hadith tongo nyingi insha Allah be ususwani ya je dénoncer des inizlo kamba spara wananyatu watuashi maswani faransa hunu Afriki un petit peu partout wananyatu washwasi le wanaftiz washir. But ya konferensi ya leo wasari leze bandi watongo zlo kamba watwani swapara wala watu wengi toka sijua manatini l'ignorance est là. Basi dini ya Uislamu yo jamba jomperdo meto wanadamu wajadi réunissez. Dini ya Uislamu yo jofanya amba watu ujuka en groupe. Dini ya Uislamu yi jamba liubani pia sirsaduri Mungu moja tu be kana wabili. Basi dini ya Uislamu ija amba liubani ije créer lien en commun. Il permettait aux ambawasishindo rapprochiana sans difficulté. Dini ya Uislamu ija amba imodifie comportement zatu wasi wanadamu. Il rendait un petit peu plus sociable. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dini ya Uislamu ija également il permettait aux wanadamu à combattre certaines choses mori tongoza analphabétisme. Mana watu wengi haluhu kwa kujua tungu muriyo, kwa kujua la gua, kwa kujua rendi tu, kwa kujua langi nyengi tu. Basi Uislamu uja upermite ambarwane na l'analphabétisme ya population isirvinga hatini harwa savoir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Savoir ya usoma hususwani. Basi Qur'ani wiyo. Tungilo kamba yo di principale motivation ya wasema Islamu na idini wiyo. Parce que tularo ngomba Uislamu de waja amba usumpermete mwanadamu a combattre tongo surpasser comme l'ignorance tout simplement. Donc idini yatu yo joue un rôle particulièrement très important. Manatini harba progression et apprentissage yatu na dépassement ya individu. Basi dini je permets au manadamu amba kombati ignorance yahe mana manadamu ikaji na contrainte et de son temps. Mana manadamu wakati wabandi watongo jompousser amba waika au-dessus na tongo zuluka ambazo keka lazimu asifanya. Basi dini ya Uislamu yuje mkalbi mwanadamu harwa tongo muri zizo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu rubenza na Mwenyezi Mungu atoroba savoir pia sema Islamu je somme ensemble je tongo zini. Mana sujambo mwanadamu ana besoin amba amini tongo. Manatini pour expliquer
zi complexité za tongo ziluka ambazo zimwanture mwanadamu. Donc mwanadamu ana besoin amba aamini. Na utuamini kalte jeje. Dini ya Uislamu de tonja wamba jovo izi réponsi ya ma question compliquée ya ubinga ambao mwanadamu tapaka wadmete amba tongo zini Uislamu de ukweli. Dini ya Uislamu de tonjao yu permette au mwanadamu ambao avansi yu dicte na tongo za khairi ambake lazimu usfanyi maisha hao. Basi Qur'ani wiwi ou les textes religieuses de tonjao yu hubi mwanadamu yu sommet le bon comportement. Yu ambake lazimu ya adopter vis-à-vis des sociétés ya tout les obani. Na y respect sur toi-même et sur les autres. Tout simplement. Donc il dit il jamba yo des moyens il permet au mwanadamu à supporter même misère zahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mais islam musulman banda tongo nyingi leo. Basi toujours ngoe ambe dini ya Uislamu c'est l'opium du peuple. Manatini tanongomba c'est l'opium du peuple. Manatini hayo shizungu toujours ngomba manatini parce que l'islam permet aux hommes le bonheur absolu dans un autre monde. Manadunian on est deux passages. Des passages itzahatini, itzahawesme islam ou jambabani jou éprouvé wa, be renatongo zirlindao dans l'au-delà, alhamdulillahi rabbil alamin. Donc il dit au islam, il jour encouragé au islam, on va supporter ces misères, zadunian bani manatini, chindri wamba, zini épreuve tout simplement. Bah c'est Qur'ani. Yan makalima. Qur'an yan makalima. Beti makalima tu makalima ya lana bani Allah subhanahu wa ta'ala. Makalima ya jamba sont permis au mwanadamu à orienter esprit immergé. Afin de libérer nas illusions, nas pièges, nas prétentions, nas ambitions démesurées. Au contraire, il jouait du désespoir, de l'immobilisme. Puis à ton goulo kambazo soutien manadamu haba obstacle. Donc manadamu a toujours comme toi kweli ajalunge les eaux muzimu wa tahao. Uislamu wojor éveillé wasma islamu. Wojor libéré. Wojor permettre manadamu arongwezi kweli arongwezi tongo kalte lazima. Ou répondez dans une massou ada ilo kambayo kushinda wa joie par rapport na dunia limbani liyo. Uislamu jamba mwanadamu shindo contrôler. Mwanadamu shindo jamba assumer responsabilité zahi. Alors que passion za dunia zababo. Les influences néfastes. Zulo kambazo mwapesio mwanadamu we kashindo discerner. Wala mwanadamu kashindo rongwa bandu yatongo tizani basi uislamu ja amba usum permettre mwanadamu kila tongelo kamba na blocage julayo ayi usum permettre harwa to gomurzini azorongo tout simplement. Donc l'enjeu du savoir. L'enjeu du savoir na tongo di libérer. Donc je me permettre mwanadamu a je bando yatongo zulu kamba zo risque julahi mwanadamu wezo joie manatini anda somu idini asi joie tout simplement. L'enjeu du savoir yo permettre mwanadamu de se fourvoyer. Weja ambakashilu tromper. Anakule hali mwanadamu omba boy faible. Mwanadamu kashilu tromper face aux tentations zuluka mbazo za nyingi dunia van. Tentations za nyingi dunia vani je chofanya mba mwanadamu we tomber facilement harwa futilité zuluka mbazo mondaine. Subhanallah. Wantu de oka bombardement to drengamba wao wa supérieur ya wanyao donc on se permettait wafanyizao watahau la hawla wala quwwata illa billah. On se permettait wafanyizao watahau aujourd'hui surmonter na déchaîner sur tunguzulu kamba zo passion zao za dunia tout simplement. En conclusion ce genre ngotini ma islam le dunia d'énergie shilo bani l'indulia lukambal dans complexité nyingi. Na il y a nécessaire de remettre chaque chose dans son aspect rationnel. Bénis de l'islam.
en bas, la raison ne peut pas être associée à la religion. Manachini. Le cœur lui-même a ses raisons. Le cœur lui-même a ses raisons qu'il ne connaît point. La raison est quasi jumonio. Bah si le Coran, yo jamba shirendi cosme islam, quand sont un dans la vie sociale et na quand sont jamba organisé choubina damu gérer ensemble. L'ovani instant sexuel, si jamba en train de dépasser complètement le banc de Tongo. Bah si l'islam ou le jao ou jour éveillé mais islam à Tongo morijo, jour joue exactement comportement tokanayo joue la ma pervers sexuel ou wengi tout wa jawamba wa toujours pour l'isabani lo kamba skar ko zilmilia. Subhanallah. Manata rongo c'est plaisir sexuel. Les Tongo se rongo après m'telo pia manata rongo tongo morizine. Bah si Islam on tenait compte na besoins zulu kambazo selon quoi les tongo kati lazimu tous les besoins sexuels zulu kambazo mwanadamu lazima se considérer comme important. Uislamu jambo autorisé soit baba maana mzinga surjua amba mtu baba na shahawa boli zaidi ujoro autorisé amba jusqu'à amba toujours jwali kita na watu washiwa para wanne hususwani. Madame Mzungu joue soit baba hususwani. C'est pour ça que ça permet de voir batungu morio. Na mtu baba ujofungua mtu mshe mordi kalta hata hao. Mtu baba ujofungua mtu mshe mordi kalta hata hao. Yo tongo zlomba clair ya le Qur'ani na sunna ya Nabi sallallahu alayhi wasallam tongo morio mtu baba il lui est permis de répudier facilement mtu mshe. Apasi wangina kama murata hao. Alors que mtu mshe tongo morio kaitokia. Mtu baba wika bridewa harwatongo morio. Mtu yilo maneta ndongo tongo zini parce que zinamana harwatongo tuzongo après. Mana watu wao kamba Mwenyezi Mungu aba nafasi amba tujafanyika twata hao na watu washe jusqu'à wanne bios préfère wadunge des plaisirs charnel zao lo bana wasendamba na ungamiza wanatatu washi wengi tu duniani bana. La hawla la quwwata billah. Basi wananyangu watu washe mori katiri joao amba Uislamu harbai Qur'ani wa même surati ya didioa jula nyot washi surat an-nisa nas versi nyingi zilagwo utushe wanyot washi kater gazimu mutu comporter jula. Basi Qur'ani sirele dia kalta mtumche kala zimu aditeni sur le plan sexuel avant le mariage. Puis après le mariage. Même si règles locales bakal kalazimu kena mtumewaho sur le plan de conduite sexuelle pendant les périodes de menstrues, etc. Le Coran nija amba suspecté waye mtubaba manatini mtubaba waye très faible. Joue la mtumshi. Mtubaba waye très faible, joue la mtumshi. Donc mtubaba toujours facilement à succomber au charme féminin. Oui, je pourrais facilement voir ton gomorio. Yo demande en Qur'ani aja, en bas sombe ou mtumche ou dissimuler. Ou dissimuler kini zi atuzao. Islam uja harwe Qur'ani en bas sombe ou mtumche mtuike lazim ahuoni partizao na mtiluka mba ukeka lazim ahuona. Donc le Coran déjà tout simplement en bas quand je m'indique au manadamu kaltehi kalazima inchi dans la vie sociale na kalte atodi organisé. Basi instance sexuelle zilo kamba zoza shahawazo za nyingi jula onyo watu baba wasikamu watu baba yo jamba is provoquer désordre zilo kamba zo grave dans la société. Mtu baba oui sensible. Les enfants, vous allez sortir tout de suite. Mais dis, amène tout le monde en bas. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Ferme la porte, Anas. Dépêchez-vous. Nous sommes mis tout le monde en train de dire, nous sommes mis là.
Alhamdulillah, bismillah. Nous sommes mis, mana rempli direct, on a tangier, on jeune perturbé. Alhamdulillah, on a le cours, on est donc voilà, Strongoa, en base instinct sexuel, joue la mtubaba, zonyengi zaidi. Donc je provoque désordre, joue la watu, l'urbani watu wengi, tasha ushizwa para umanatini, shahawa ya mtubaba yobuli zaidi, neke kaka shindi a contrôler shahawa yai, facilement, je tombe à retour l'autre zina. Mtubaba ouais je tombe harwa zina facilement. Manatini, ouais sensible. Manadamu watufikira mtubaba tushira dimetrize wakati jula watu washi alors que Mwenyezi Mungu wairujua. Wasa mtubaba hususwani. Basi karsondra kawandi waule maislamu singira watu ngora kwa zirongo ile obani. Résultat watu wani mana chini mana wasifanya actes ziloka ambazo zidepasser les bornes. Wananyatoto washe wengi wazingari wao. Wananyatoto washe wengi tongo ziloka amba fanywa uzu kazarunganzia na wasima islamu usuru watuzi. Onu mtu mshetini wahandaonu mtu mshelo kamba arbandrola. Wahandaonu mtu mshelo kamba arbandrola. Alors on a gagné pour le but en bata consolider mariage yahe na mewahe. Alors on a gagné manachini atamba consolider mariage yahe na mewahe. Donc alors on a manzana himtu mama. Manzana na mbingo alona fundule. Fundrole manzana ngwa fundi. Manzana mbingo alona fundrole. Wande de hafundrole. Donc ubenula katawasili hule amweleza mgangi amapata shoshi yangu tongu takada ntaha ukonsolide lia yangu jula mewangu rebenzane hakweli. Donc mgangi ula fanya na incantation satanique wa hevale asombi ça c'est des prières. Amaba benula mbakala zimu uregeye biwa moregeye ikela zimu binge une certaine somme. C'est précisé somme, mais c'est une somme quand même assez catastrophique. Mana tini mana bwe nunu mtuloka mbawai anamali. Tout simplement. Voilà uno iti maore. Basi mutine hijiri. Basi bwe nunu l'escuabila regia dans la matinée. Le jour J. A de présenter hamgangoule na imarke. Basi mkatawasili mganga lorenga bidola maji. Amwambie kala zimu ketsi harwa bidola maji la 20 litri lo wako. Amwambie mbe marke ito marke unbeyo. Aito ambayo. Amwambie bwenu ule chini. Abingitas. Atiana shitu muna tasile bali. Ilo kamba aseresite zitu bwenu ule weka sile watungu nyola aseresite obali. Wamula ababo a versé un tout petit peu tungu ya hili harbo mwili wa bwenuli bwenuli ka hili watu tungu ya hijiri bali na waya sirisita sila gwa tujuru bwenuli ka sili watu ngiro bali ya mula wa ajam disa bwenuli amba urunguru ambani yuli katoa gangwa fanyao tutamwambiani amdisa amba urunguru ambani mayahu urunguru ambani mwamuna funda mdisa nzina laho au disa na lamayaho na mjoka mamba mgangi kala zimloka mwendizani. Donc ufunduna jamdi sabu inona mborongolo mbani maya horongolo mbani budula mbadina lai wakatara souleve tasia hili au nusosoma incantation zai. Donc tasil le benula nambia mbal jamarabi lizilu mreme bali shilengi ya marabi takaja hasira ngangula jamba d'excuser après rigoler bali de kaya homa benuna nambia tini amba ti perd connaissance. Benuna nambia amba muji ti perd connaissance. Ti puli habiti. Anambia sona tu matiangu bwe bali hao tu mtisielewa. Ti para tu ti shukubiti. Ti shinda na bouger bita consciente. Na tongozi jiriu biti shinda na bouger. Mganga fanya chini. Anambia ni sante wakati mnyaola shikizo surwa langu. Biti shinda na bouger. Donc mganga shikiza surwa la bwenuli tapaka litoa. Bwenuli anambia ntani defende.
ni crier be katumuru mwili wangu paralysé tishinda nafanya tongo ichoko yuti ngala tumuru mtu afanya paralysie de sommeil ok tumuru po ihopasi habari tu peux t'es conscient de ce qui se passe mais tu peux rien faire basi bonuna anambia mba mwili wangu paralysé nisikia tu wale mnyaona shukiza suruali langu maana tikadi wamna wai tu mpisa anambia mba nende asubuhi ni kwa asubuhi kama katu choko yuti akatumuri ila hypnotisé Ditungusina hijiri wakati lukamba mtoa bwinuli zinguo mganga fanya zai alala na bwinuli mana tini bwinuli kaka na défensi tsoko yuti mganga una profité abuser na bwino watu bwinuli anambiamba kati tongo zile zalawa mwili na haregeade wae kaelewa anambeka kushinda lagua toute la journée kashinda lagua tapaka ukwari boda shinda lagua wakati wa jamhiri mganguna mwambia mbati sante muru usiki mfanyia tongo mganguna mwambia no uka na hallucination uka ya majini asibambia tongo bebo inuna anambia chini anambia wakati na nramba na kondrohowa na tongo zangu de na remarki traces za spermatozoidi zamani za mtuna mbakwela lala na wali S'imagine ton gomorizo. Ça, c'est ce qu'on appelle des sorciers professionnels ou des violeurs professionnels, c'est des charlatans, tout simplement. Wadem tu ahanda. Wabili de c'est une jeune dame. Be una alhamdulillah izahizi siata sirikalini halafu mtunwai abaliwa. Manatini parce que ici amba mtunu amirisa mwana bwinu bwinu anambiamba wakati nawasili hamtumurunu ti santa mbana mvute après un violé à 4 reprises na bwinu bwiniluka mba ya na salon ya coiffure la plupart du temps on fanya tongo murizini et tu vois que une personne lambda bewingine hao wachiluka mba wana salon za coiffure wana commerce manatini ondo na gangi arwata commerce zao zikena faida donc watamba ma client wake wingi donc on na wagangi arwafanye tongo donc ma client washi alors que c'est le contraire qui va se passer donc bwino nafanya chini sorcier la kaja wa salon coiffure ya ambara tashakatenge limgangi ule na udisifu wale amba waye jaou waye marabu waifanya tiji jaou waifanya jaou donc bwenu la tombe harwa piège mnyauri manaka mwambia on est quand tu genre ufanye des prières ou ton amba business yao ito avance bien comme il faut bwenu la kubali ce que abili mgangula aregea abingi talisman pole à revenir à la charge à te présenter à 8h du matin à Subuhine Madame Gangi à Wasili. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wakati Wasili, bwenuna nambia mganga mbingi ya corne de mouton. Na mgaleo nyumkona sanza majini wakati mamurona mazifundo majini mbani kama nyonga zile, nyonga za barbare. Au za mbuzi. Ule ugangi, aleka msijua. Donc bwenuna nambia mnyonu abingi nyonga ya barbare. Hanmingi yayo amwambia bwenula mbali ubani kusohose tahatabani salon de coiffure yao ilishi kama na tamazo kaltezili wao bwenuna rongwamba katiyo mnyaona kula gualuha iluka mba yuika porjo ikia yusku handa kukia luhazo kaltezo maleka porjo ikia au bout d'un moment mano karwado une autre pièce amwambia bwenula ndunge rende sarwa kwa filo lufanya hazuri bwenula anambia matukubali wakatongea huli tungutina hijiri amwambia bwenula mbaka lazima utongoza bwenula ngomba takubali amwambia kala lazima utongoza ni kwa tongoza ho dala ukaltsokiri obligé utongoza bwenula ngomba nono takubali ajarengi kornia heli raha aijuwa uju asfanya
incantations zahi, nous entrons en prière, et c'est pas des prières, c'est ce qu'on appelle des incantations sataniques et diaboliques. Donc, à chaque joie coronia il iraha, asfanya incantations sataniques zahi et diaboliques. Après, wakata somana on a versé, wa Qur'an yamba bonuna swahili wa. Bonuna nambiamba au bout de quelques minutes, tu sentais comme une sorte de malaise. Tu sentais comme une sorte de malaise, bah si tu obéis, c'est aveuglement. Si tu obéis ngozangu, tu dis pas tout milina monyoli. Donc on dit ça à singamata. Amura babo, binaka wazwazi, anambia, j'étais même pas conscient de ce qui se passait. Donc, m'toulam violé à 4 reprises. Il s'imagine, il y a 4 reprises. Est-ce que s'imagine ton gomorio? Agent violé manatum à 4 reprises. Wamona babo a m'abandonné quand Benoulé sur place. Profondément endormi. Aneleza. Benouna sinzia quand me balikana tatunguzi azijouao. Beya santa ba mnyaoli amlala na waye maranne squile. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Basi Benouna nambia katunahima so notrasia damu harwango zangu. Na Benunu mkiruka mboika purjo lala na mtubaba zopia nelezazo anambia so notrasia damu harwango zangu. Basi tietu muhiri ule mtu mgangi ule tumwambia mba tisante mori ulala na wami maranne. Amwambia mtalala na wawi le jini de la fanya tongo ile. Mgangi ule amwambia mba le jini de la fanya tongo ile ba mtalala na wawi. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Amwambia c'est l'œuvre d'un djinn. Subhanallah. Donc, kwa fenzula nambia mamti gobe teziahe. Si lungu zile kama nambia taamini tonguza hizile. Madame répète plusieurs fois, en bas, c'est l'œuvre d'un djinn. Mais il tombe déjà après 1 mois, quand on a réglé ça, 2 mois, quand on a réglé ça, 3 mois, quand on a réglé ça, 4 mois, quand on a réglé. Nimbe son songia pour moi. Bonuna nambia mrofanya test ya grossesse. Tiji paramba timira. Ula nambia kalala na wambe mfanya test ya grossesse. Au bout de certain moment, tiji paramba timira mwana wa mgangi. La khawla la quwwata illa billah. Ajamhiri mtula mwambia. Amba bako waona mbia mba kolala na wami nita purjola na mtuba batamji timira. Nganga mwambia chini basi ntohuba substance uzirenge mwana wa puhiri kauta. Subhanallah. Basi Benuna alotia tonguzini serikalini. Kafanya mordwanya ambao watuzi. Alotia tonguzini serikalini. Wakatala sorongwa serikalini, mgenga sorongotini, omti mungendelea tu mara 2 tube tu mara 4. Na Benula ile wafeta Mungu afanya tongoza zile be mara nyingi hususan. Subhanallah. Subhanallah. La khawla la quwwata illa billah. La khawla la quwwata illa billah. Basi maislamu tongozini tostita talini. Ni kalezimu rizirongo wi watu wazijue. Subhanallah. Basi wasunu wangina unumana shon iluka ambaka en classe de terminale. Manashon iluka ambaka en classe de terminale. Iluka ambako repasser bakiahe basi kajamba j'ai passé manatini à Jamba Jamira. Et l'auteur c'était qui? Mbana mfanya tongozini mwana mtsaunu. Mtu adagoni hahe zamahe. Manatini zamahe akadika zanbaro izihira watu na bali zamahe ule mgangi. Ijamba jamba shikajalawana na mtumishi wahi
mananya mtumshe ama jamrenga mba unu mananyangu donc unjorenga hangu keti hangu en attendant par situation na bale bwinu la dila mba na ona hiwa bole bale donc mwana mtono kapara kufanya bakia himana chini de kama jamba jadi para mba amira usumwelizani histoire nchini mjua mtono kato fonctionner tongozini ziziro mwa domi domicile ya baba hikama mwana mtono na mahe mana mahe di mwananya wabwinuli dans la zone résidentielle sukume ngurma suku ika à peu près 22 heures mwana mtono anambia mba j'étais cloîtré dans ma chambre si enfermé hapa chambre yangu mana chini na kureviser ma devoir yangu be shitwa ya kuka na uhoja wakati mwingi tu anambia sio kuka na uhoja wakati mwingi tu be na kuka na wamparle na kumukana mwambia zamangu amba tonguini tuta iska na mpara so iska na uhoja wakati mwingi tu a cet instant-là wakati lukamba mahi kakada goni baba kakada goni zama da kabali na mwanamta aja profite wakati libali amwambia mwanamta amba nika utaha mtu proposia medikama nizijua malala uniyajua uone amba tashaushiza hozu shito yaho yuituzia kama tout de suite yani alo prepare mixture zahi a prepare mixture zahi azvingi bali amwambia mwanamta amba nwashti mtuonamba tout se passera bien mwanamta anambia amba katina malizo noshkile je suis tombé dans les pommes tibama tout de suite. Mais quand tu es Bama, j'étais consciente de ce qui se passait. Tizambia, est-ce que l'in charlatan a une drogue ya ma violeur da continuer mon amton harwa bosien. Alors yalem. Bien tout comme tumurun akut kaza ambara kozira. Mantona ba c'est ainsi à sante milin hahi muri mkinyaole zamaheule amto pengo zahi bi weka kushinda fanya rien du tout. Wakati zama haja mtoa zinguo mwanamtona anambiamba anvioli à plusieurs reprises parce que j'étais conscient de ce qui se passait mais ça kushina nafanya tongo choka yosi non mwanamta jeune tout anambia anvioli à plusieurs reprises ou quoi ile mana famille yangu peut-être rentrer wafikira mbam tilala et pourtant ça la ta conscient ça te pète aux idiots quoi ile bali mioga senda na urega no julala na mais je ne pouvais rien faire mwanamtona anambiamba tongo zilo kazehijiri ukwarehi wakati nahima tijipara tijaye damu pia bongo zangu be huamuria subutu na zirongoa mana mimjua babangu wamimjua bayangu apasa bano tombubua donc mezi senda na upase mezi senda na upase na ubira subhanallah mana mtoni jamba kasona reglizahe mezi sibira mtoni jamba kasona reglizahe at confier na cousine wahe at confier na cousine wahe mwambia tongozini ambasabu tusona reglize zangu cousine wahe zibingi alomwambia zoma ya hamba mwanaho watunge hijiri babo asinambi amba kasona reglize zahe donc watunge hijiri babo isi mgali mwanaho subhanallah basi maha mbingi laptali waluna ginekologo ginekologa mwana setini mahe amba mwana ho amira majesi ina miezi mitano ginekologa mwana semeha mwana mtonu amba mwana ho amira majesi na miezi mitano subhanallah wakatoregera goni yani mama muhirule mwananya gangulule mwananya hibe amhira mbekala zimu da goni hadisi basi mganguru mwananya kata jada gona Jean proposé la même chose ama mtomo Jean mbe mwana mtoshi tu mimba yo epoué au bout de 5 mois autojoule basi face aux réticences de la famille watu wana porter plainte walo déposer plainte mana gynécologue a constaté mba mwana mtsamira basi wakati walo déposer plainte waye zama ula jarengo abingwa commissariat arungwa chini
amba kase reconnaisse amba ida viole bato reconnaisse umwana wa ilo amba mtu de wae donc warengo abana agamatiwa atlo prison alhamdulillah rabbil alamin maislam wamujudisa amba watu wani kaomri Mungu osojana histoire zangina mchelo zido tunataka to fonctionner wamujudisa amba watu wani kaomri Mungu wachiluka mbara masonofanya malala maragun hao na profita na ndolala na watu washo watu kaomri Mungu wakati Qur'ani irambiao dans surat al-Furqan Mungu toita wani aya bana itia dans surat al-Furqan le discernement والذين لا يدعون مع الله إلها آخر Mungu webenza tuluka amba kwa masosia batungu itoko uyuti Mungu webenza tuluka amba umeinvoke wala kama masosia batungu itoko uyuti ولا تقتلوا نفس الذي خرب الله إلا بالحق ولا يزنون وتلوكامبا كوسبوت أولا متوكو يوتي كوسبوت أولا متمانتيني لام الله يرندم بايو ساكري sauf un bon droit ومن يفعل ذلك يلقى أثاما Mungu kwamba wama yafandu dhalika yalqa athama basi ni kazi ya arungwa yudhajif lahu al'adhaba yawm al-qiyamah wa yakhludhu fihi muhana namtilukamba Mungu ekabinzo antulukamba wa ukomete fornication watilukamba wa ukomete fornication waslana na watu tudal haram manachini Mungu arungomba watu muru wao mtichono tafanya tungu moriyo as encourir une punition la hawla wala quwwata illa billah يضاعف له العذاب يوم القيامة ويغلظ فيه مهانا نشاتيما ميسو وتدبلي وشاتيما ميسو سكو كياما نوا وتدمر éternellement هربو مروا جهنم وتمروا إلا من تاب إلا ننفل كيف يتم يسلم وريتم وزيني إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا sauf watilukamba wajirepente sincèrement wajamba accomplisse des bonnes œuvres basi Mungu ngombatini fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat watumur wao Mungu atujobadili tongoza peuzile azgauze ambazo amali za khair وكان الله غفورا رحيما Allah il est pardonneur ou il est miséricordieux Anas, tu descends en bas, tu descends en bas. Je suis en pleine conférence, va voir mamie. Ferme la porte. C'est le bordel. Va en bas, tu fermes la porte, Anas. Tu as mis ton islam parce que les conditions de ça ont été caltées, tu as mis. Subhanallah. Ça me fait rire, mais bon, alhamdoulilah. Ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois. 2 fois en plus. Comme quand on a des caltés, comme. Bah, si tu as Antoine, au Camri Mungu. Watu ukamri Mungu wakatiluka Mwenyezi Mungu tunguzimpe sinambia zo wa Qur'ani. Wakiluka mbas komite fornication. Wasankure adabu nziro zaidi watu murwao. Basi mtoni kamri Mungu. Na verse zo sizijua. La hawla wala quwwata illa billah. Basi msimaliza mtu ana hadithi mshirima hilo tungozinta tizaketi da Buhari ya Muslim. Basi châtiment qui est calté GG, en vague qui est calté GG,
joue la mtu a commetté fornication. Par exemple, na voisin wa hitu avant mumwelezani mtu commetté fornication, mtu fanya zina na mtu lokamba wa miharamu yae. Tongozo différent. Mtu commetté zina na jirani wahe na mtu commetté zina na mtu lokamba wa miharamu yae. Mtu yelo ba ndato nyingi tu Islam. Dans Bukhari Muslim. Zaditi. Rezuavandra mtu baba ike lazima stehi jirani wahe. Ike lazima sauvegarde l'honneur de son voisin. Mana chini mana jirani wahe o mtu mjua o mana majirani be ujoto ngoza ujopi maishahe. Jirani wahe duka mba mfanya kila mfanya confiance de ujamba ujomporter préjudice. Basi le mal est tellement énorme. Parce que dire alors, Yamchiluka Jamba a commetté turpitude morio de ses proches. Yamchiluka Mba, Okurubifoué. Que dire, Yamchiluka Mba, si commetté Tongo Morzini, na wanawa o. Madame Biani, ma bouli, Jula, Allah. Na tuan kas dran de konti na tungos fanya subhanallah. Maintenant tu dois te comporter de manière aussi lâche. Ou la plupart du temps on souffre d'une altération. Maintenant c'est de sa nature. C'est de sa nature innée. Na conduite hier. Oui, quand tu te comporter quelqu'un qui n'a pas de et pourtant c'est dans sa nature. En bas, comme tu as besoin, tu mourras de quartier. Nous de réformer yuka impossible quelque part. Mais quand Allah a décidé autrement. Manatini. Maintenant, tu vois, anormal, c'est des vicieux. Yodeiman harway sharia. Yodeiman harway sharia. Sur moi, harway tizama islamu. Si déjà harway tizama afiri. Yodeiman harway sharia. Il suffit de faire l'exécution. Il a commis fornication. Namtilo kamba wa mahram wahe. Tungutini. C'était rapporté par At-Tirmidhi. Mtara a commis fornication alala na mtilo kamba mahram yahe mwanahe au buratu kimba mahram yahe. At-Tirmidhi rongo mamkia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rongo suku amba mtato commettre fornication na mahram yahe ikelazimu aulawe. Ça a été rapporté par At-Tirmidhi dans Sahih Muslim et Sahih Bukhari. L'inceste. Mtu morumu ikelazimu aulawe. Subhanallah. Basi hadith kazi ya irongwa chini. Sukasuku mengo masuku wamtaka komete zina. Subhanallah. Assis va là-bas, j'ai pas fini. Subhanallah. Assis va voir mamie, j'ai pas fini encore. Subhanallah. Mais attends-moi là-bas, j'arrive tout de suite. D'accord, je finis après, j'arrive, ok? Allez, vas-y. Vas-y, va là-bas, Assia, j'arrive. J'ai pas fini encore. Ok, allez, vas-y, va là-bas. Nous sommes mis tout le monde tunawana, donc c'est un peu compliqué, on nous m'a dit des conférences. Assia, va là-bas, j'ai pas fini. Ferme la porte, ferme la porte. Donc, sukumengo masuku, mtosami tu Islam mana mtomkano na edikalte. Sukumengo masuku wamda korongolo al-Hajjaj. Unu mchiluka mbaka violi mbana nyahe mtu mama. Basi wakati Nabi Arongomba na mbali bahani m'interroger. Donc ma compagnon, ma sahaba, wa mbali bahani huli wa m'interroger. Wa sahaba korongolo Ibn Mutarrif a répondu ambe watu wakabali amba kam kiana bisu kwa rongoa amba mtatendo ta komete fornication mtijaba ba alala na mtiluka miharamu yahe ikelazimu aulawe mtu mungu wangapi usifanya ule ubani.
bas maulama no songo chini kaisamba maulama à l'unanimité des savants ils sont d'accord avec ngo mori yomane yo fatwa ya tolo ne har watizama islamu yo appliquer mti yon chilo kamba de ana comportement mori yo yilo kamba violer afanya bando atongo mori zo lazima abaliwe mti lo kamba violer mahariamu yahe ikelazimu dans un premier temps tumuru abaliwe manatini par rapport à l'acte de l'ocambazo blâmable, nous à ce commettre, tout simplement. Namtumuru nous maulama sereza ne kamba ashtala ishatima ya dunia hunu basi misus kwa kiyama na kesuri ne kamba tala shatima ya dunia hunu tajamba ja chanja guerre wa dini kato échapper shatima ya Mungu yo fatwa mtumuru hunu ne ka dunia hunu aja direpante sincèrement bien si dai namba misus kiyama son répondre à ces actes manatini alala na mtulo kamba wi haramia subhanallah. Bas Allah tum déshonoré mtumuru muskio murde kaltam déshonoré manam tsaunu wakati rakat dunia hunu mtumuru. Et si ça ne suffit pas, mais islam wantuano una waria ou una haya waria liwan. Warinyengu watu washiruka mbafanya tungu murzini. Usumian. Madame Sujaf tweet itomba invocation ya mtuluka mba opprimewa yutsinza murumakasi. Invocation mta opprimewa yutsinza murumakasi. Nungu na mumie Allah watungu murzini. Na mumie Allah rende justice en protéger ni na watu murwani. Ne kam na moyen mba mtushina mfournir ses épreuves. Ne kam na moyen mba mtushina mtémoigner contre watwani. N'hésitez pas à le faire. Msuriye watu murwani na muzrongowe. Donc, na moise importer plainte watu murwani no kalazimu ande prison. Manatini, wengine house parambali wagangi dofanya utongo murzini msilo maneta dongwambali wagangi parapona tongo zijao. Hakalteje watu wani fika lazima wajije ne wawenyewe. Wawenye wasirsedze ya upe wao. Wawenyewe wastémoigner de leur mécréance. Wakati lo kamba muzmungu arwatini wala taqrabu zina. Basi kwa wasuri watu murwani waskomete tungiru kamba yo muzmungu ay haramiza donc wastémoigner eux-mêmes de leur mécréance. Wagauha muruma mushrikun. Yuri mana muzmungu arwar surat at-tauba ma kana lil mushrikina an yamur masajid Allah. Mwismungu surungomba kaisa parteni watuluka mbao mwasusie mamushirikina mtanganisa na wengina na sahanza majini wamtanganisa na hirizi na zangina waendraba wasipeple imikiri ya Mungu. Mada tita mwismungu arungwa kalteyo arungwa shahidna ala anfusihim bil kufr. Mana wantuani na mvulikie fete shahidna ala anfusihim bil kufr. Wantuani ou attester de leur mécréance. Surat at-Tawbah verset 17. Wantuani ou attester de leur mécréance ou kufa kafiri wao. Hakalteji zosoira mbatu amba wa Islam. Lo banu spara mba wantu soit défendé. Watu muru watu lukamba wazi uji nafsio na iblisi vura komete utungo morizo. Manatini mbatenda utaswa ajamba siwa aswa defende sawa murutonde kinyume na Qur'ani usongamba muzungu erungwa tambo na muzungu asohambia amba watu wanu wagangiwani wao wa atteste wenyewe de leur kufr na mécréance yao subhanallah. Basi muzungu amberwa vesi adunga ulaika habitat amaluhum wa fi narihum fiha khalidun. Watu muru wao mesusikia kiyama amali zao qu'à soit profiter en rien du tout. وفي النار هم فيها خالدون. نهربوا مروا جهنم وتبكي أبدا أبدنا جمعت مروقات له لا حول ولا قوة إلا بالله. Dans un autre verset de Surat at-Tawbah,
Je crois qu'il est verset 113. Je crois que c'est le verset 113. Avant arongomba kaisa partene mamitume. Tout ce verset adunga comme la mbani mtume Ibrahim. Kaisa partene mamitume na wasira amini ambar jambar implorer pardon. Jambar jodailia ma associateur watulukamba wo m'associer Mungu. Fit-il même les kamba ntwao de wadzadi watu. Manatini mana watu wao il leur apparu clairement amba wao watu wa moroni. Na mtu vérifie dans ce verset 113 à surat at-Tauba. Subhanallah. Donc mchiluka mbato daili wagangi sasa murukubali tunguza uzile na Mwenyezi Mungu il est clair avec le Coran yahi. On peut pas dire autrement. Les versets sont clairs. La hawla wala quwwata illa billah. Basi mtu wengine raha aneleza tunguza kampara alhamdulillah. Basi mgangi unafanya chini. Mgangi iluka mba waika maore. Mgangi unaika maore. Maana tafaransa watu wanaambia hadithi hizo. Wakatamwira fundura mweleza tunguza mba ya skodza. Funda mwambia matoshana nuzihiri. Binta njerabu zamba una mtume au kusina. Bina mwambia mtsina mtume. Funda mwambia mba utukela zimu urenge foto. Mwili waho pia. Toute nuit unbeli sedzelo. Amwambia kela zimu urenge pia mwili waho foto. Unbeli sedzelo. Binuna rongwamba. C'est bizarre tunguzini. Bi afikira mba ule fundi. Waya fikira mba ule fundi. Donc bwena fanya chini arengel photo ambelshedzia mtume. Bwenu na rongo batizirenge photo wadzi timbelshedzia mtunu. Wengine hao parce qu'il y a une communauté seirongwa be iluka mba wao kabudi wonye utunguzo wabenda tout le temps ndani na watu baba. Harwa maso yetu yale manne. Il y a une communauté iluka mba watu pia wasijua ambazo tabia zao. Bitironga yajafanya fitna. Il y a une communauté qui est présentée, il y a tout le temps en parole sur le terrain, on a bien pas de watu liwao. Ikelazimu watu murwani, wandi na uona haya. Ikelazimu watu murwani, wandi na uona haya na tunguza uzini. Subhanallah. Donc je m'en il y a une communauté qui est présentée, il y a watu pia soit joie, amba tabia zini, wadu wasifanyao. Ikelazimu mwindi na uona haya na tunguza nyuzo. Mana pia natamu mrengani tafaransa hunu amba wanyude masoma harwa masoya Komoro. Na wanyu kama ili mrono tabia nyingi musifanyao na usadisi wanyanyu mafundi wa soma. Mana communauté yuspara baba mafundi wa kweli wa representant idini ha kweli. Bibu parmi des pervers iluka bataja sadisi communauté yo wasifanya actes iluka mbazo blâmable na uzingari ya watu na urenga mafoto na usadisi wanyao. Mais ce kama mtu ne me rendre compte. Des actions za hizo musifanyao. Haba communauté yibo watu wasoma watu na wajua. Ilukamba wao kaltezini. Bien droit. Boto panamba wasalia tunguza udu ushunga tu wasadisi wanyao tale ubani communauté ilu ja amba watu kasifanya confiance manachini a kozi ya wananyao ilukamba tabia wasifanya ufaransa hunu na maswanu. La hawla wala quwwata illa billah. Na mumriye Mungu. Nanyi msijofeti manani toujours kila bani faransa mrendao wasimrengani manatini wasizambemba communauté yo de watuluka mbaba mafundo wasoma wasimfanyana mbanyido ya mafundi de muja mufanya de contraire ya idini ikena simoni haya natungo muri mwana musalisi complètement wanyanyi le bon natungo maparo na mbemba skarsa communauté wajazira manatini tabia zao alors que non wawe maharwa communauté yo ilukamba watu wasoma zaidi be wanyu kama mtunga uta watu kasofanya confiance la hawla la quwwata illa billah tinya ngutungozini watu kasofanya confiance manatini wasalia wasadisi wanyao haba comportement zao subhanallah ikela simoni hayo nifanywa tungomurzimu basi mwana mtona funduna maore am demande à m'embrecher photo là ho wadzi mwana mtona rongomba tilibeli hal photo hauri ya bitilibeli hamana na mbembe katabila hal photo tsobona manatini mwana mtona ignorante waika sujua
amba uli mwenda shonga tu wala mda zina la communauté toko yuti de sojoa amba watu iluka amba salisi wanyao. Des autres communautés, il y a certainement watu iluka amba fanya tongozo, mais c'est vrai communauté moja de présenter à l'Obani amba wao do na tabia zo. Be na mumri Allah parce que pia hapa communauté il y a des bons. Wasalana iluka amba c'est des mauvais salisi wanyao. Donc comme demande mon ton amba mbexi di photo lahi tout ou manam tsabili hal photo. Wengine hao kama ureho o demanda watu wamesije mafoto watu pia naambia zo hunu wamda watu na téléphone portable dernière version zinzala basa. Même vous prenez pour qui subhanallah n'obligez pas que les gens tourner her watu ngomur zingo subhanallah. Wa bila janhiri à peu près la même chose, à peu près la même chose. Una mwambia vile foto la juste tuni. Una ja mwambia mwana mtsaunu amba arenge mafoto de faraha yahe c'est partie intime. Ambel sheze. Subhanallah. Amba arenge foto c'est partie intime zahi faraha yahe ambel sheze. Bien mafundi majeje yani. Subhanallah. La hawla. Ce jour là, on détaille maintenant on a trop fait une bande de tongo, zuluka mbazo choquant, ntorongwa tili zuluka mbazo tunda supporter. Bo wangina tswani, anambia fundiwo ala wa maore aja faransa bana mbara ko jozira. Wakataja hunu az déplacer en reha benunu. Benunu anambia parce que do mtuke na voilà, para tout do mtuke na wai. Wakati yezamba simfanye diagnostiki, aja mwambia benunu amba wawe una jina mure. Amba wawe una jina mure. Be jini lokal tola mwilini hako babo pakan lali na wawe. Yukambe kata mwambia mwana mtao. Jini lokal tola mwilini babo ta pakan lali na wawe. Mwamtarongwa la tongo zangu pia tiliba. Fundula insiste. Abaki 3 jours habo nule na insiste. Bunona ambia tongo zangu pia tiskomete zina na fundi. Mena anambia mtigau. Dua yafanywa na zina anambia jamais Mwenyezi Mungu ataikubali. Hakati hiyo fanya dua na fundi pervers morunu. Tuambia na nsome tu nikata. Anambia fundi na nsome atakaboka tatungwa rien du tout ni les pervers. Les pervers les gens qui font dua de gonbali ataja na watu washi. Subhanallah. Et toujours la même communauté. La hawla wala quwwata illa billah. Namlisha musalisi wa nyanyu tafadhali. La hawla wala quwwata illa billah. Wabweni tunu weka kitita da gumba na hatu hunu kao hunu. Bwenuna na wanawaili wanatumama mazao wanateluka mbao wabole tu. Wajairi fundu wahanda ande babu mbaraku jozira wanahi. Donc wa mtu warangumbari tomrengia bi ya 30 paka ajada la kurun hawa wabu. Bachongu chine hijiri. Subhanallah. Funduna katajada goni kajamba na diagnostic na zangina aja directement bara so somea be wa somea ya hika so somea directi asrenga écouteur rukia yake lazima usomewe rukia kati mwanzo ambazo azofanya rukia yake lazima usome directement mnyona longa écouteur amtiazo bwinunu makion hahe aringa écouteur amtia bwinule makion hahe titu à chaque fois wamumaliza bali asumambia ebe nule chacun son tour kila zimu angarwa piesi anda wahandre milizao tutni asombi otwana ambao ngarwa piesi anda wahandre milizao tutnu. Donc rangu mama ta umwana wana uwaili wan man wana watu watwashi mazo watu washi kwa. Donc abaki une semaine tous les jours. Bi wanataka tsarungwa so physically mana meos fikira mba peut-être afanya tongwa naye mana waye mtumboli peut-être akomria bia suria mba peut-être afanya tongwa naye bikarishi mana wanataka kwa sababu mwambia sikweli bebe kama mba kwenda hula kote arwa pesi tous les jours on malize Qur'ani araso ndo bahamata pia milini hao tout akwa toucher partout wanatarungwa kwa toucher partout. J'imagine mafundi muriao c'est des pervers professionnels.
wajamba tatungie tu watwashi wala lina watwashi fundi yota tshwela guna hambia mba tshongo zaho usukiri belo pervers professionnel tshana lina wao la hawla la quwwata illa billah. Basi mwa mtu wangina raha tukatumfanya ruke ya pas très longtemps tun ijamba quand on a difficulté ka jiri wali no si je tulorwa confinement donc ahiri fundi lo kamba kada guna hai anambia fundunu mtu mboli zaidi rahana wami anambia mtu fundunu mtu mboli zaidi rahana wami wakati lo kamba funduna jara guna hangu sumuna comportement hii asinsi for wami mzuri wami jauna wale mwa wa bwinula ndi azini asumsi futu bwinule na après bal mazama lizad la lota ndi zahibe sino no regia na subo mnango sina no regia jopo mbe bwinule ujomba mzuri wa ujau bibo nunu bwinu mwanzankili asuna fita mbali pervers sexuel tungaita sasa fita tungomtula itao taba ni funduna jomo mbia bwinu ntini amba kumto mmeo hole njana ufungia bueno mbia sumto mmeongo basi nikauta basi kunba tura la to ensemble s'imagine tongo morizo bwinu na mwambia ça jamais de la vie wala sa tena na hona tia munroho hangubani watu ambao wanankili tunguzino sizijua bibo watu ambao kawasijua au profiter na ignorance ya wanata on se profite cela na tosha watu la plupart du temps wangina raha communauté oui ahiro ambara fanye dalao habinunu mwehe periodium kina kanambia kamauri wakati luka amba mnyaona wasili dagoni wasifanya dalao ajama mbia bwinu na batongotini ikela zimu tungu zaho pia bwinu mbia mtsilo utafanya dalao jama ntantozo ngwamba na koko tongo zaho zu dalao katuki ni maana ikela zimu ngaliba mdu atongo hapa umwili wa ho na luba koko ntuluka mba mtu mbuli tu bakoko la duha bwini ajamba kubali tongo morili ajato zungu ana ba fundura ngale tungoze bale tuta na bale ya matso na beti bale ya matso parce que ça ramona tungo ifanya ana ba fundula kiti wala mgalia tu de mbeli asumgala tu de mbeli kiti tosumgala tu de mbeli tuta amwambia c'est bon fundula la ndiza ya jamu hibo inulo kwa ramba mtsaka nata mamba sukunto na faraha mwana mtsamorde wawe wilin bakoko amba mtsaka nata mamba sukunto na faraha mwana mtsamorde wawe ajare gia mbari atajalale na bwini ili kanto afanywa la plupart du temps mwana mtsona mwambia la jamais de la vie tongo muri ke tu jiri jula ili kanto jiro bason trono katiluka amba fanya tungoza uzini okoze dégâts lukamba zo démesuré quand rende au compte na watu murwani maana la plupart ya watu kao victime ya viol ukana fanya dépression au bout des moments ukase na sentiment ya honte na humiliation vis-à-vis de notre communauté, ça c'est sûr. Ukana sentiment culpabilité na déshonneur vis-à-vis ya famille zao, subhanallah. Colère uka koleriki babona babo watu murwani. Ukana sentiment de résignation vis-à-vis de leur destin. Inna lillahi. Waka shindri udela tongozi lo fanywazo mana tout le temps osfikiri. La hawla la quwwata illa billah. Watu murwani ukana sentiment ya auto-isolement. Tout le temps, on qui la solitude, l'aliénation. Tout le temps, vous avez la famille Zao. La peur étrange. Au moins, on a tout sur le terrain. Cauchemar, des insomnies à Babonababo. Aucun max appétit. Parce qu'ils sont dégoûtés dans ton famille Zao. Subhanallah. Ils ont peur de l'avenir. On a aucun sentiment, l'impuissance. Sentiment d'être sali, d'être souillé. Bah, subhanallah, on a aucun sentiment, ça suicide. Ou même, on a passé à l'acte, on a là, subhanallah. Bah, son il arrive à un moment, en bekalazimu, mumriye mungu harwatungo murizim.
wengi walifanya mbaro mafundi Faransa wamwangalia si mafundi bali mafundo wataprofite tu na watu washi wapara walale na wao tu wa satisfaire les plaisirs charnels zao besu mwambiani kama tadin tudan kaltemfanyao na wanyu mtofanyiwa msidena mba mnawana kaltemwafanya mtofanyiwa yuli kaltiko dunia nwan wakisa zoribisha kambani meso mamusha mbra fanyozo ya jakamba vale opo wakilo kamba na mawadi grave dunia nwan je vois des choses sur le terrain impressionnant na Antoine waka torongwa tambo alors que wawe personnellement ou suju watongwa sifanya bikusa zorongwa Allah waiti dhalim Allah waiti dhalim ni kamba auremishingwe zero c'est par rapport à quoi c'est par rapport à ce qui te met au cause bati sina mjua basuku mengoni masuku mtoliba na mjouera honsi répéter amba suku mengoni masuku mtoliba kartoka wa ulema islam de la sola ipare kelezimo ndo sadi torejea d'ici quelques jours fanya conférence itoka muhimu relezi tongo bori soka zaidi hanazini maana tinyima islam kelazimu wala harwa ignorance توزيع بهم يسلم كسوك ووندا والعنف منكم وجزاكم الله الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.